राज्यांत सध्या उटंगराच्या पावसाक खर वाऱ्याचो सांगात मेळिल्ल्यान चडशा घरांचें लुकसाण जालां। बिरेस्तारा राती कडेन नेटाच्या वाऱ्याक लागून वास्को न्यू वाड्यार शेजाऱ्याच्या एका घराची लोखणाची शेड हुमटावन नळ्याच्या घराचेर पडली, जाका लागून 4 घरांचें लुकसाण जालां। तशेंच एका बायलेक किरकोळ दुखापत जाल्या। पळयात पुराय बातमी। काल 11 सुमार वारो येयल्लो काल 11 सुमार वारो येयल्लो तेन्ना हे ऑपोजीट जी घरां आहा पळय न्हू तेंचे वाऱ्या बरोबर न्ही सगळ्याचे वयली शेड आहा ती सगळी वाऱ्यान ह्या सायडीन येयली आनी तुमी हे पळयता न्ही सगळो फूल शेड न्ही तेंची फूल भितरल्यान येयली भायर सरली आनी ह्या 2-4 घरांक आमच्या डॅमेज केलें तेंच्यांनी आनी सकयल घरान जी घरांत रावताली आई बी पळय न्हू वयल्यान तेन्ना शेड पडली तेंच्या तकलेचेर नळो बिळो पडलो। ती काल आमी हॉस्पिटलांत पयली आनी रोखडोच येतिनाक फोन केलो। येतिनाक फोन केला बरें येतीन रोखडो येयलो। येतीन फोन रोखडो येयल्या उपरांत तेणी सगळें कॉर्डिनेट केलें हांकां मामलेदार ऑफिसान तेणी सगळ्यांक फोन करून सगळ्यांक आपयले। तलाठी येयलो हांगा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे येयले। पोल्स जे आहा इलेक्ट्रीक पोल्स ते पडले मागीर तेणी बंद केलें म्हणून तेणी बंद सगळें केलें। सुमार असो पावस स्टार्ट जाला आनी जोरान वारो मारपाक स्टार्ट जालो। आमी घरान आसले सगळे पळयताले जोरान वारो मारपाक लागलो आनी खडा कोणाक कितें जालें तेंच कांय कळना लागलें। एक्झॅक्ट कितें जालें कोणाक दिसलें आपली टाकी पडली कितें जालें। वयर येवन पळयता जाल्यार हांगाचे आमचे हे आहा ते स्लॅब आसले ते स्लॅब सगळे उकळून ते वीथ चॅनल तेजे पाय बसले ते सगळे पत्रे सकटूच येयले ते आनी आमचे नेबर आहा भाटकाराचे घर तेचे सगळे तेजे घरार एंगलार बिंगलार सगळे पडलेले आहा। तितून एक बायल मातशी मायनर अशी इंजरी जाला ताका 3 टाके घातला चिखले व्हरून रोखडे। तशेंच आमी रोखडे मागीर आमचो वॉर्ड कावन्सिलर येतीन रोखडो ताका फोन मारलो तो देवासानसून रोखडोच धांवून येयलो आनी ती लायट गेली वायरी तुटलेल्यो सगळ्यो। ते येतिनान मागीर रोखडे 108 हेका आमच्या एम्बुलन्साक आपयले फायर ब्रिगेडीक आपयले। सो आपलो तलाठी अमरीश बाब तो ताका आपयले तो येयलो रोखडो। इलेक्ट्रीक म्हणजे मनीस येयले आनी रोखडे तेंच्यांनी मागीर ते इलेक्ट्रीक म्हणजे तेंच्यांनी हे बी करून दिले एमर्जन्सी लायट आमकां स्टार्ट करून दिली। 11 वाजता आमी वारो खूब येयलो हिंगा आनी आमचो शेजारीचो शेड आसा पळय शेड आख्खो येवन आमच्या सगळ्यांचो 4-5 घरांनी पडले ते शेड आनी आमकां कोणाकूय कांय जावना पण आमचे शेजारी आसा ते बायलेक मातसो चड तकलेन लागलो ताका। 11 सुमार म्हाका फोन येयलो म्हाज्या वॉर्डांतल्यान तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की एक तेंच्या शेजाऱ्याची एक शेड पत्र्याची शेड जी आसलेली ती खंय तरी हुबोवन 4-5 घरांचे हेचेर पडली रुफिंगाचेर पडली आनी तेजे एंगल आनी चॅनल जे आसा ते सारके पियर्स करून रुफींग पियर्स करून भितर गेले। सुदैवान कोणाक अशी व्हडलीशी अशी कांय हें जावंक ना फक्त एकूच आमची आई आहा ती म्हाका आसतली 70 वर्सांची ती तिजे तकलेचेर म्हाका दिसता तो नळो पडून तिका 3 टाके पडले। तेंचे लोकांचे मात डॅमेजीस खूब जाल्ले आसा। राती मागीर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हांवें तलाटीक फोन केलो आनी खरेंच वालोर तलाटीक आमच्या अमरेशाक की तो राती फूल नायट हांगासर रावलो आनी जी लायट गेली आमी डिपार्टमेंटाक जे मनशांक आपयले फायर ब्रिगेड खंय तरी ऑक्युपायड आसलेली ती आतां 10 सुमार परते येतले आनी हेजी चॅनल बीन सगळे जे कितें पडलेले आहा ते क्लियर करपा खातीर आतां सुरू करतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।